हेलो फ्रेंड्स मु श्याम आपण मानक दियर घिया कचा यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आपण माने देखि पारिबे मो बोऊ परी बेधई मो सान भणी को मु केमिति गेहितिली। बेधई प्रकृतिर झियो हेतिबारु मते किपरि गिहा खाइबा को देला एही वीडियो रे जानि पारिबे। वीडियो रे पूरा बांड को उठे दबो आउ रस बाहरी पड़िबो, तेणु शेष जाए देखु आउ भल लगे गोटे लाइक कर दिंतु। आपण भाई को सपोर्ट करने चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। मो ना श्याम, घर कोरापुट। आम घरे 4 जन, बो बापा मु आउ मो सान भौणी रहू। मो सान भौणीर ना हेउची बासंती। मो बो 40 वर्षिया माइकिना हेले मध्य ता दूध आउ गांडी मस्त मस्त होईछि। आउ मो बो जणे बेधे माइकिना। मो बापा सीधा साधा लोक, तेणु किछि कहु नथिले। मो सान भौणी बासंतीर बयस पाखापाखि 20 हेबो। से देखिबाकू बहुत सुंदर। मो बो परी बासंती मध्य टिके बेधे प्रकृतिर झियो। ता दूध आउ गांडी पई आम गाँ पिला माननकू पूरा पागल कर देछि। मो मध्य ता दूध आउ गांडी पई पागल होई गलेनी। निज भौणी बोली मु किछि करि पारुनी। अन्य किए होइथिले केते दिन गेही सारी थांती। मु जानिबारे बासंती 4-5 थर गिहा खाइलानी। बासंती प्राय ता बियार बाइगण भेंडी पुराए आउ मजा निए। मु निज आखिरे देखिछि, हेले निज भौणी बोली मु किछि कहि पारु नथिली। केवल तार चडी आउ ब्रा को सुंगी मु मुठी मारुथिली। बासंतीर बियारे टिके टिके कुंचु कुंचिया बाळ अति सुंदर दिसुछि। मु आउ बासंती बेसी मजा करू। गोटिए खटरे सोई मारापीटा होई खूब मजा करू। आउ एई भितरे मु ता दूध को चिपी पकाए आउ से मो बांड को धरी दिए। हेले आमे किछि न जानिला पड़ी थाउ, किंतु से भी जानी जानी मो बांड को धरी दिए आउ मु मध्य जानी जानी ता दूध को चिपी पकाए। राति रे सांगरे सोइबा कहिले बासंती मना करे। मु एकुटिया सोइबी कहे, तेणु आमे 2 भाई भौणी एका एका सोऊ। सोइला बेले मु बासंतीर कथा मने पकई बहुत मुठी मारे। बासंती राति रे ता बियारे कौन पुराए जानी नहीं, किंतु दिन बेला केही नथिला समय रे निज दूध को निजे चिपे आउ बाइगण भेंडी नहेले निज आंगुठी मध्य ता बियारे पुरई गेही हुए। अनेक थर मु लुचि लुचि देखिछि आउ ताकू देखी मो बांड पूरा उठी जाए आउ पाखक जाई गेही देबाकू इच्छा होई जाए। हेले मो बांड को मुठी मारिकी मु शांति कर दिए। दिनकर कथा, बापा आउ बो 3 दिन पई मामू घर जाइतिले। घरे मु आउ बासंती थिलु। मु मने मने भाबिली बासंती को जेमिति हेले पटई की गेहिबा पई, हेले केमिति कोन करिबी मु बुझी पारु नथिली। राति रे खाई पी सोइलु। किछि समय सोइला परे मु गिहा गेही वीडियो देखिली आउ बांड को उठेई देली। तापरे बासंती को गेहिबा पई डाकिली। बासंती आसिला परे सांग होई सोइबा कहिली। से नाई कही पळेई गला। आज जेमिति हेले राति रे सांगरे सोईकी गेहिबी बोली मु निजे निजे भाबिली आउ ताकू भूत शब्द करे डरेइली। से पूरा डरी गला आउ राति 11टा रे मो पाखकू आसिला। आउ भाई आम घरे भूत बाहरुछि, मोते डर लागुछि, सांग होई सोइबा बोली कहिला। मु मने मने बहुत खुशी होई गली। मो स्वप्न आज पूर्ण होई जिवो बोली मु निजे निजे भाबिली। तापरे ताकू कहिली हौ ठीक अछि, आ सांग होई सोइबा। तापरे से मो पाखकू पळे आसिला। तापरे आमे 2 भाई भौणी गोटिए खटरे सोइलु। मु राति रे केवल गामुछा पिंदी सोइबार अभ्यास थिला, तेणु मु अंटारे गामुछा गोटे पिंधिथिली आउ भितरे किछि पिंधि नथिली। किछि समय सोइला परे भाई बेसी गरम लागुछि कहिला आउ बासंती मध्य सबु खोली चढ़ी आउ ब्रा पिंधि सोइला। तार एपरी बेश देखि मो बांड धीरे धीरे उठिबाकू लागिला आउ किछि समय परे पूरा लुहा छड़ परे टाण होई गला। मोते गेहिबाकू बहुत इच्छा हे जाउथाय, तेणु मु मो हाथ को ता दूध ऊपर रखिली। से किछि कहिला नहीं। तापरे ता दूध को धीरे धीरे चिपिबाकू लागिली। बासंती किछि कहिला नहीं। तापरे मोते टिके साहस लागि गला। मु कहिली बासंती तू केबे बीपी देखिछु ना नहीं? से कहिला भाई तू ए सब कोन कहूछु, तोते लाज लागु नहीं? मु कहिली बासंती मु सत कथा कहूछि, तोते गेहिबाकू ना मते बहुत इच्छा हेउछि। तू जदि चाहिबू ताहले मु तोते गेहिबी। आज बापा माँ केही नाहंती। से कहिला नाई भाई, किए जदि जानि जीवो कोन कहिबे? तार एपरी कथारो मु जानिगली जे ताकू मध्य गिहा खाइबाकू इच्छा हेउछि,
କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ବୋଲି ମୋତେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଉ ବିପି ଚଲେଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବିପି ଦେଖିଲି। ତାପରେ ବାସନ୍ତୀ କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି, ମାତ୍ର ଗିହା ଗିହିଁ ହେବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଯଦି ମନା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଗିହା ଗିହିଁ ହେବା ନାହିଁ, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଘୋଡ଼ା ଗିହିଁ ବାସନ୍ତୀ, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ, ତୋତେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଗିହିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତୋର ବିଆ ନିଶ୍ଚୟ ସଲସଲ ହେବ। ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡର ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଚାଖିବୁ। ତାପରେ କମ୍ବଳ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ। କିଛି ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାସନ୍ତୀ ହାତ ବଢ଼େଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସାଉଁଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସନ୍ତୀର ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଟାଣ ହୋଇ ଶକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ଭାଇ ତୋ ବାଣ୍ଡ କ'ଣ ଉଠିଗଲାଣି? ମୁଁ କହିଲି, ବାସନ୍ତୀ ତୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଛୁ? ଛାଡ଼, ନହେଲେ ମୋତେ ଗିହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଛାଡ଼ୁନୁ। ସେମିତି କହିବାରୁ ସେ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇଲା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗିହିବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ନ ଡରି ମୁଁ ବାସନ୍ତୀ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି ଆଉ ବ୍ରା ଉପରୁ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ତା ଓଠରେ ମୋ ଓଠକୁ ମିଶାଇ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ବାସନ୍ତୀ ମୋ ଗାମୁଛାକୁ ଖୋଲି ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲା ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ବି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଯା, ଛନରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚଟାଚଟି ହେବା କହିଲି। ସେ କହିଲା, ତୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାସନ୍ତୀର ଚଡ଼ି ଆଉ ବ୍ରାକୁ ଖୋଲି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି ଆଉ ଆମେ ଛନରେ ଆସି ଚଟାଚଟି ହେଲୁ। ସେତିକି ବେଳେ ତା ବିଆ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲି ଆଉ ଜୀଭକୁ ବିଆରେ ପୂରେଇ ଗିହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଜୋର ଜୋର କରି ଭିତର ବାହାର କରି ଚାଲୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ହଲଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ତା ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଗିହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଜା ନେଉଥିଲା ଆଉ ଆଃ ଉଃ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ବାସନ୍ତୀ ସମ୍ଭାଳି ନ